नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये कोई शायराना गलू और मुबालगा आराई नहीं कि दो बहुत बड़े वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में हुए हैं। एक 1971 में 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान कहलवाता था। वहां बंगालियों के साथ जो कुछ हुआ वो हाली रोंगटे खड़े नहीं होते, सर शर्म से झुक जाता है, लर्जा तारी हो जाता है कि इंसान इंसान के खिलाफ इस हद तक भी जा सकता है। और फिर ये नहीं कि इंसान इंसान के खिलाफ इस हद तक जा सकता है, अपनों के खिलाफ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये सलूक कर सकता है कोई, अपने हम वतनों के साथ ये कुछ सलूक कर सकता है। वो हम वतन जिनका पाकिस्तान बनाने में इस मगरबी पाकिस्तान से, जो आज पाकिस्तान बकिया मांदा, इससे बहुत ज्यादा हिस्सा उनका था पाकिस्तान बनाने में, और उनके साथ जो सलूक किया, उसके बाद पूरी तारीख के अंदर वाक़यात होते रहे, खून गिरता रहा, बहता रहा, तशद्दुद होता रहा, लेकिन 1971 के बाद 26 नवंबर की रात को जो कुछ डी चौक में हुआ है, जिसे अब हम करबला चौक कहेंगे या शहीद चौक कहेंगे, ये तय होगा बाद में। इन दो नामों में से एक नाम तो जरूर इससे मासूम होगा। ये दो वाक़यात हुए लर्जा का रख देने वाले, लेकिन एक तीसरा वाक़या जिसमें बज़ाहिर खून की कोई बूंद नहीं गिरी। इस मुल्क के आवाम के साथ जो तीसरा बड़ा वाक़या और जुल्म हुआ है वो 26वीं आईनी तरमीम है। कुछ नहीं बचा आपके लिए, मेरे लिए, इस कौम के लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा। कोई हक नहीं आपका और मेरा, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं आपको और मुझको, कोई अदालत नहीं कि जहां दादरसी के लिए आप दरवाजा खटखटा सके और आपको वहां दादरसी मिले भी। ये 26वीं आईनी तरमीम मशरक़ी पाकिस्तान की कत्लो गारत, डी चौक की कत्लो गारत के बराबर का वाक़या है। नाज़रीन इकराम, बाकी तो छोड़े, वो तो रात भी गुजर जाएगी बात करते करते। आइए सिर्फ जुडिशियल कमीशन पे बात करते हैं। एक जुडिशियल कमीशन कायम किया, जरा देखिए उसमें क्या क्या गलीज और क्या क्या रजील किस्म के लोग शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को चुनेंगे। चोर, उचक्के, वारदतिये, जजों की टोटी और दलाली करने वाले, खुद क्लाइंट्स, गरीब गुरबा की जेबें काटने वाले, हरीस, छोटे कमीने, वो लोग जुडिशियल कमीशन के मेंबरान। पहले तो ये जान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अक्सरियत आपको गैर इज्जतमंद मिलेगी। ये तरक्कियों के फरेब पे मारे लोग होंगे, ये वही कुछ करेंगे जो इनके आकाओं को पसंद होगा। पहले इसकी तश्कील देख लें, फिर कोई थोड़ी सी रोशनी इस पर मैं डालता हूं। तश्कील सुने जरा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी अब यहया अफरीदी। अब यहया अफरीदी कौन? आपका जाती ख्याल ये है कि वो लोग जिन्होंने ये डब्बा फिल्म चला रखी है, जिन्होंने 9 मई का स्क्रिप्ट लिखा, जिन्होंने मुल्क को जेलखाना बना दिया है, जिन्होंने वहशत नगर में तब्दील कर रखा है इस मुल्क को, उनके साथ कोई हिसाब किताब करके कोई स्टाम्प भरे बगैर ये चीफ जस्टिस हुए मसरूफ? नहीं। अब 3 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। अब अगर अमीनुद्दीन हो तो इंसाफ का अल्लाह हाफिज अल्लाह वारिस, मंदूहिल हो अस्तगफिरुल्लाह, फायतबरू या उलिल अलबाब, इबरत का मुकाम है अकल वालों के लिए। 3 सीनियर मोस्ट जजेस के अलावा कौन होगा वो भी जरा सुन लीजिए। आईनी बेंच का सीनियर मोस्ट रुकन, अब आप देख लीजिए, वाह वाह, वजीर कानून भी मेंबर होगा जुडिशियल कमीशन का, जो जजेस लगाया करेगा। ऐसे वजीर कानून भी रहे हैं जिन्हें लॉ के स्पेलिंग नहीं आती, ये तो कलमिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है ये सियासी पोस्ट है, फकत सियासी, जो जमात आ जाए, जैसे भी आए, वो पकड़ा कर जैसे चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। वाह वाह, ये एक नौकरी है, और ये नौकर, ये वकील, ये भी जज लगाएगा। फिर कौमी असम्बली के 2 मेंबरान होंगे, तलाल चौधरी जैसे अखलाक बाख्ता लोग, ये जज लगाएंगे आपके और मेरे मुल्क की आला अदालत। कौमी असम्बली के 2 मेंबरान। अब कौमी असम्बली के मेंबरान कौन होते हैं? अपने हल्के में नजर दौड़ा के देख लीजिए, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके कैलिबर को, उनकी तालीम को, उनकी अमानत को, उनकी दयानत को जरा परख दे। सारे ऐसे, जब मैं सारे कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि 90% के करीब सारे ही ऐसे। और 2 मेंबरान सेनेट में से होंगे। अंदाजा कर लीजिए ये क्या करेंगे। मैंने एक शख्स की शक्ल भी है, करतूत तो सारे मामे मुद्दे की तरह है। मामा मुद्दा कंजरों का सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था, अगर इनमें कोई तनाजा पैदा होता था वो मामा मुद्दा हल किया करता था मरहूम। वो करेक्टर था। वो इरफान सदीक की शक्ल से, जब मेरे आंखें बंद करके मैं मामे मुद्दे को देखा नहीं है, जब मैं तस्वर में लाता हूँ
تو عرفان صدیقی میرے سامنے آ جاتا ہے، ماما مودہ ایسا ہوگا، یہ مامے مودے کو بنا دیں گے، یہ جج لگائے گا ہمارے۔ پاکستان بار کونسل کسی ایک وکیل کو نامزد کرے گی، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے۔ خدا معاف کرے، آگ برسے ایسے جوڈیشل کمیشن پہ، غرق ہو، اسکائی لیب گرے اس پہ، بد دعائیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ جانتا ہوں کہ یہ قبول نہیں ہوتی، یہ غصے کا اظہار ہے، اس تلخی کا اظہار ہے کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں، یا اعظم نذیر ٹٹر جج لگائے گا، باقی جن کا نام لیا ہے میں نے گنوایا ہے، یہ جج لگائیں گے۔ یہ ہے پوزیشن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کے ملک کی۔ اب چلیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں کسی جج کی ضرورت ہے تو ہائی کورٹ سے آئے گا، اور ہائی کورٹ سے کون جج جاتا ہے؟ جو سینئر موسٹ ہو۔ اب مندوہیل صاحب نے یہ رائے دی ہے جو بالکل اگلے چند دنوں کے اندر یہ قانون بن جائے گی، کہ 5 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان میں سے جسے چاہے جوڈیشل کمیشن کسی ایک کو اوپر لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عزت مند ہے تو اسے چھوڑ کر چوتھا، اگر چوتھا بھی غیرت مند اور عزت مند ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی 5 میں سے یہ سمجھے ایک تو بھڑوا ہوگا۔ یہ ہے بھڑووں کی تلاش میں، ججز کی تلاش میں نہیں ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ ذرا سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے۔ پہلے تو یوں ہوا کرتا تھا نا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا مدت ختم ہوئی تو جو سینئر موسٹ ہوا کرتا تھا وہ چیف جسٹس ہو جاتا۔ انہیں چونکہ کسی حرامی کی ضرورت ہے، ان کا ذاتی خیال ہے کہ کوئی 3 ہوں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 3 ہو اور ان میں ایک حرامی نہ ملے۔ آئی ایم سوری سامعین کرام، آپ کہتے ہوں گے کہ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ بھی حقیر ہیں ان کے کرتوتوں کے سامنے۔ میں دیانتداری سے کہتا بالکل اس وقت میرا اگرچہ حالات بہت اس ملک کے وہ خراب ہیں، لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہے بالکل نارمل ہے۔ اس نارمل بلڈ پریشر کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کسی حرامی کی ضرورت ہوگی۔ ان کا خیال ہے کہ 3 میں سے جو اتفاقاً وہ سینئر ہو گئے ہیں، ان 3 میں سے ایک تو حرامی ہوگا جو ان کی کٹ پتلی بن کر کام کرے گا۔ ان میں سے جسے چاہیں گے وہ تیسرے کو حرامی کو لے آئیں گے، اسے چیف جسٹس بنا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم، یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا ایک چھوٹا سا پہلو، یہ ہے ہونے والی آپ کے ساتھ زیادتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں عدالتیں کوئی عدالتیں نہیں رہی، جج کوئی جج نہیں رہے، یہ نیلام گھر ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ آڑتیں ہیں، ان میں جج نہیں بیٹھے ہوئے، پلے دار بیٹھے ہوئے۔ بھول جائیے کہ یہ سپریم کورٹ کی عمارت کو بس دیکھیے، عمارت کے اندر کچھ نہیں ہے، بوتل ہے لیکن بوتل خالی ہے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔